Umabot ni 1 million views. Dito. Winmark, Carlo de Moya. Ha? Okay guys, namin din sa Tabon City. Pero ako na bye-bye. Taas. Bye-bye. So namin din sa Tabon City. Grabe po na, oy. Okay guys. Andar na ang kuhan guys. Kaya sa pambot. Sa pambot. So si Kuya among driver, Kuya Winmark.